السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يا اخواني اخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. بداية كنشكر الاخوة المشتركين معي في القناة على الدعم ديال المتواصل، جزاكم الله عني كل خير. وكذلك كنرحب بالاخوة الجدد على القناة. اذا كنتي اول مرة كتشاهد القناة فالمرجو انك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وكذلك ما تنساش اعجاب، وشكرا جزيلا لكم. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على الفرق بين sur, dessus et au-dessus de. Sur, dessus, au-dessus de. هذه كلها كتحدد المكان. وشفنا في لي دو ديرنيير لوسون لي بريبوزيسيون دو ليو. المرجو من الاخوان والاخوات اللي ما شافوهمش يرجعوا يشوفوا الفيديوهات السابقه، فهي مهمه ومهمه جدا. وكذلك الدرس هذا مهم باش تميزوا امتى نستعمل سور، امتى نستعمل dessus et امتى نستعمل au-dessus de. Alors premièrement, la nature de sur. Sur, c'est une préposition. Préposition. حرف جر. C'est bon, préposition. بالنسبة ل dessus, adverbe. Adverbe يعني ظرف مكان. Au-dessus de, c'est locution prépositive. غادي نشرحو كلشي ان شاء الله، ما تخرجوا ان شاء الله الا فاهمين هاد الدرس ولا ديفيرونس امتى كنستعمل sur au-dessus de. C'est clair? Alors, sur c'est préposition, dessus c'est un adverbe, au-dessus de c'est une locution prépositive. امتى كنستعملوا sur وامتى كنستعملوا dessus وامتى كنستعملوا au-dessus de. هادشي اللي غنتعرفوا ليه ان شاء الله في هاد الدرس هذا بحول الله. Alors sur تعني فوق، dessus كذلك تعني فوق، au-dessus de تعني كذلك فوق. الفرق أن sur قلنا هي فوق، سي بون، نستعمله عندما يكون الشيء فوق الشيء، شي حاجة فوق شي حاجة تلامسها، شي حاجة كتلامس شي حاجة كنقولوا فوقها، كنستعملوا sur. باغ اكزومبل الدفتر فوق المكتب. هنا الدفتر فوق المكتب، قلنا الدفتر هو لو ليفر. كنستعملو قلنا في الدرس السابق لو فيرب اتر اي sur le bureau. شنو كتلاحظوا هنايا؟ أن الدفتر يلامس المكتب، فوق منه مباشرة يلامسه، لهذا كنستعملو sur. سي كلير؟ sur. بالنسبة لدوسو امتى كنستعملوها إلا بغينا نيفيتيو لا ريبيتيسيون ديال sur le bureau. C'est bon. Par exemple, si quelqu'un te pose la question, le livre est sur le bureau? Le livre est sur le bureau? Alors tu vas lui dire par exemple, oui, il est dessus. C'est bon. Il est dessus. Ça veut dire pour éviter la répétition d'il sur le bureau, quand il est dessus. إنه تحت. هذا adverbe ما كيجيش وراه le nom. هنايا c'est une préposition alors كيجي وراه le nom. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الفرق بين sur et dessus. C'est bon. dessus sur كنستعملوه باش نحددوا المكان ديال الشيء فوق شي حاجة. Il est dessus pour éviter la répétition ديال sur شي حاجة. C'est clair? نمروا دابا au-dessus de qu'on appelle locution prépositive. هنايا au-dessus de هي في الأصل هي أعلى ماشي فوق، أعلى. C'est clair? Par exemple الطائرة تمر أعلى المنازل. طائرة تمر أعلى المنازل. الطائرة هي لافيون. تمر le verbe passer au présent, donc je dis l'avion passe. هنا ما غنديروش sur قلنا كتكون فوق شي حاجة وكتكون تلامسها. هذه أعلى. donc je vais utiliser au-dessus de. Au-dessus de
هنا maison, des maisons, le pluriel, des maisons. J'espère que c'est clair, Khwali Akhawati. Donc, l'avion passe au-dessus des maisons. Le feutre est au-dessus du bureau. C'est clair? Par exemple, le feutre est sur la brosse. C'est bon? Le feutre est au-dessus de la brosse. أعلى منها ماشي فوق منها مباشرة. نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا الفرق بين sur dessus et au-dessus de. نفس الشيء بالنسبة للسو. سي لا ميم شوز. ما كاينش حتى شي فرق بالنسبة للسو اللي هي تعني تحت. سو هنايا dessous. هنايا au-dessous de. نفس الفرق في الاستعمال. هنايا dessous ou bien sous هي تحت. ça veut dire je vais dire القط تحت الطاولة. alors je vais dire ici le chat, le verbe être ما نساوش est sous la table. وإلا بغينا éviter la répétition ديال sous la table, je peux dire le chat est dessous. Et dessous, voilà. C'est très simple pour éviter la répétition. القط تحت. C'est bon? هنايا au-dessous هي لتحت. لتحت. Par exemple, السمك يوجد تحت الماء. C'est bon? هنايا تحت الماء. C'est bon? تحت الماء. Donc هنايا غنستعمل au-dessus de. Alors je dis le poisson se trouve. Sous. C'est bon. Au-dessous de l'eau. Au-dessous de l'eau. Et voilà, ma phrase est correcte. الدرس هو سهل ولكن الاستعمال ديال هاد سور سو دسو دسو التفرقه بيناتهم مهمه جدا. لهذا حاولوا انكم ما ترتكبوش اخطاء في الاستعمال ديال هاد لي 3 فورم اللي كيعنيو فوق او تحت. سي بون. راكم فهمتوا دابا الفرق بان السو تكون ملامسه او سور تكون ملامسه للشيء او للمكان. dessous ou bien dessus كنستعملوها pour éviter la répétition ديال المكان. au-dessus de كتكون أعلى أو تحت يعني لا تلامس الشيء. سي كلير؟ نتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس جيدا. كنشكركم جزيل الشكر على المتابعة ديالكم الدرس إلى النهاية. تبارك الله عليكم. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.